So, ito yung food. Ito yung food natin. Meron siyang fruits. Tsaka rice meal. So namimigay na sila ng food para sa ibang mga pasahero. Thank you. Chang, yung milk mo daw. Ayan, nag-text na si Glow. Sorry. Ano? Ay, alis na daw. Thank you. Oh! Dito na tayo. Yeah. Ay, nako. Hindi ka magbibideo? Meron. Maya na lang. Ito. Ah, yan na yun. Dito na kami ngayon sa Vietnam. Sasakay lang kami ng coaster para makarating dun sa airport. Napakalamig. Nagpa-fog yung area namin, oh. Grabe. Si Nico, vlogger yan. Ay, sorry. Na nakalabas din tayo ng Pilipinas. Ang lamig. Pero diba? Hello. Video pala. Sina Gladys pala December sa... Do you speak English? Next. Dito na kami ngayon sa sasakyan namin. Thank you. So, papunta na kami sa hotel. Okay. And Okay. kompleto na kami. Okay. Ay, naka-ano pala kayo? Kasi naka-travel agency. Kaya, ano, may... Magaling. Mabait mo. Sana ganun. Very maulan. Lalo na si Vito. Hello. Hello. Vlogger. Vloggeries. Ay, love. Baba na ho. Time to eat. Kain na tayo. Uy, may paalahas. Ano, hanap na po tayo ng kakainin. Let's eat na. Thank you. Ano itong gulay-gulay na to? Na parang sibuyas, ano ba to? Herbs. Sibuyeno?
Tubig natin gusto. Thank you. Sabay niyo. Mm. Ba't ganyan siya, no? Make juice. Cheers. Sige, Hugo. Okay lang. Hello. Siya pa ako. Sila muna mag-usap. Hello. Yeah. So, ang aking kwarto ay 403. So, eto siya. Okay. Uy! Ang ganda. Ay, may paganyan siya. Uy, wow. Ganda ng kwarto ko. Oh, ang ganda. Nakakalula. Ayan. Yan ang laman ng ref ko. Yan. Yan. So may kasama siyang coffee. Uy, upgraded talaga yung room mo. Cold label. I-request ko to yung mag-single, mag-double. What's this? I don't know what this is. But I think this is a sugar. Yan. Tapos may pa-TV pa. Baka may Netflix pa to. Nakakahiya naman. Si dinner, ay walang dinner. Wala. Ang free is breakfast. Yun lang. Oo. Yung dinner, Mm-mm. on expenses. Okay. Sikip natin dito. 2, 4, 6, kaya naman pala. Sakto na naman tayo eh. Ayan, eh. Para sa atin lang itong dito nito. Ground. Second pa lang. Ay, Second pa lang. Second pa lang. Second. Going down. Down, down. Oh, naku. Kaya pa naman siguro. Ayan, kaya pa naman. Oh, it's loaded. Overload. Hindi na pwede. ako na lang magbababa. Uy. Ako na isang floor lang naman. Ako na. Hindi, bumaba na sila. Sige, okay. Isang floor lang naman sila. Oo. Sila na. Second floor lang. Isang floor na naman sila na bumaba. Kaya nga na.
Sumakay ka ba ng elevator? Sabay-sabay nag-react. Niya ako na, senior. Let's go. Ginaw. Woo! Kaya ko din, may ganyan na. Yes. Ay, ang ganda na. May gimbal siya. Internet mo, ulit ako kanina. Di buksan mo yung mobile data. Hi guys, so sisimulan na namin yung aming paghahanap ng kakainan. So aagahan namin yung paghahanap kasi baka umulan. So watch out. Kaming dalawa. Hello, tita. Ano? Ay, Lalabas kaya? hindi. Hindi Nandun na na. sila Judy. Ando na. Sino naiwan dyan? Ako lang. Oh, sige. Naku, maambon. Para mag people watching tayo. Sige. Dalawa lang yung ano. doon. Ah, sorry. Ito. Phải với mẹ đơn thân với vui thằng này em. Thank you. Cảm ơn. Thank you. Dito kami ngayon, nagpi-people watching kami. Dito sa Kong, wherein sikat yung coconut coffee. Tara, pasok tayo. Ay, may parang mall sa taas. Sige. Ano muna tayo? Dito muna tayo sa baba. Oo. Explore natin. Mm-mm. Ano meron dito? Starbucks. They have stuff. Starbucks dito. Nasa Pilipinas. Tsaka What's this? Bilihan ng ticket. ticket counter. Ay, yung mga damit yata yan. Damit. Parang bukas pa. Bukas pa. Open pa.
Wala naman. Yes, yun. Tara, wala naman yata tayong kailangan. Wala. Hello, good morning. Bali, 5:51 na ng umaga dito sa Vietnam. So, bababa na kami ng mga kasama ko na nasa kabilang kwarto. Magbe-breakfast na kami. So, sa labas, medyo madilim-dilim pa, pero ang lamig-lamig. Sobrang lamig. Hindi ka pwedeng lumabas ng walang jacket. And sana maging maayos mamaya at walang maging problema. Watch out for our next adventure. Pero bago yon, papakita ko muna sa inyo itong aking kwartong magulo. Ayan, very magulo, very untidy. Ayan. Sabog-sabog. Ayan. 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 Nakasabit ko saan-saan yung mga gamit ko. The card. Here. Oh, yeah. Hi. So, nandito na kami ngayon. Kakain na kami ng breakfast namin. So, ito yung mga choices. Meron siyang tawag dito. Basta yung parang Korean. Egg, kamote, corn, salad. I don't know what this is. Croissant, pepino, ham, bread, butter, cheese. Uy, may noodles, Korean noodles. Beef stew for breakfast. Fried rice, pancit canton. And then, I don't know what, parang salad. And then, I don't know what this is. Soup. Cute. Ayan. Ayan, kakain na kami. Lamig-lamig dito. Kahit closed yung window, malamig. Pwede, oo. Toast tayo. We're going to eat. Sobrang lamig. Punta muna kami sa church. Sarado yata yung simbahan. Sarado yung church. Bukas.
Let's go back. Mas lumala. Nagsiga. Grabe. Sandali lang tayo dun. Biglang lumamig. Grabe, sobrang foggy in here. Ayan, kukunin ko na yung jacket na in-order ko. Gagamitin ko na kasi siya mamaya. So pupunta na ako dun sa store para makuha yon. Hello, good morning. Good morning. Wala yung nagtitinda. Ay, teka. What's this? Niwan na naman yung ating paninda niya. Ay, nako. So, First elevator going to the first bridge. Wala naman ang floor. Meron. There you go, Mamshi. uy, look at those jackets. It's the metal bridge. Uy, picture tayo dun sa may ano. Of course. We have to take a picture. Mag-group picture na tayo. So cold. It's okay. It's safe. Yeah. Safe. Don't you worry, dear. It's safe for now. Can we have group picture? Picture, come on. It's okay. Grabe, sobrang taas dito. Solo. Ako, please. Lipat kami ulit. Excuse me. Let's go. Vlogger, dito ka sa unahan. Para kita kami. Sa unahan. Sa unahan, vlogger. Papunakan na kami sa elevator going to the top view. Medyo kinakabihan kami kasi sobrang taas. But we need to survive. Dream, believe, survive. Ito na. Nhớ đây để nhìn bên ngoài. Ito pinasukan ko. ba tayo? Ang tahan. Ilang floor to? Có em kìa, cổng Ano ba đấy. itong pinasukan ko? Tama na. Tama na. Dito na tayo, ma'am. Hindi nga bababa. Nhà mình bây giờ nó lại nào đi được cái đợt trước em đi nó còn cái bùn không nhìn thấy đâu. Tama na. Thế rồi. Here we are. Cái này
ako sa mga. Oo, dito. Dali habang walang tao. Kung walang tao. Lamig. Ako na kaya. Super taas. Grabe. Asan sila? Ayaw nila umakyat? Picture naman kami. Yeah. Parang gusto ko picture sa ilalim. Diba? Tapos kung sa paso na meron. Let's go. Huwag ka lang naman tumingin, te. No, may sprinkle ng ano. Kaya meron dito. Ano, hindi na kayo pupunta doon? Sayang oh. Masakit sa ulo yung hangin. Kunyari hangin. Kunyari hangin. Pero natatakot yan. Nag-coffee po kayo? Ah, di kayo na po. Okay, may pa-coffee dito.
Sa March 1. Tapos na kaming mag-adventure sa Glass Bridge. So, we're going down na. Pababa ka na kami sa elevator. Sumakses kami. We were able to conquer our fear. Pupunta na kami sa van and iinom na kami ng kape sa Kong. Come on, let's get inside. Private airline. זה לא זה. אתה קודם? Tapos na. הכי טוב זה לא יום אפילו. גם כאן בשלבי אחת. גם יש עדיין גם משחק כרטיסים. Tomorrow. Yeah. Morning. Sabagay, ako naman ako. Kayo, saan kayo pwesto? Sa unahan kayo? Sa unahan, sa may Sino pangalawa? hindi nakakatapon. Eto na! Where do I hold? You have to go fast and slow. Slow. Don't stop, only fast or slow. Ay. Oh! 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 Woo! Oh! Okay. Tapos na. May pera ka ba dyan? Magra-round to kami. Teka, wait. How much? Pero pwede mag-extend. Mag-a-add ng 100. Baka na daw. A few moments later. Okay. Mag-entrance ka ng 9,000 per person. And libre na yung doon yata 9,000 per person. 90. Okay, 90,000. Mag-group picture muna tayo. Okay. Bago tayo mag-hiwalay sa picture. Kasi ang hirap na mag-group na may para. Mag-drone shot na ba tayo? Tara na, pagkahabang Sige. kompleto. Magbe-bridge muna kami. Yung ticket nyo, wag nyo wawala para maklaim nyo yung drinks.
na nakapag-swigan eh. Oh. Hindi. Tara, mag-drone shot. Ang haba ng pila. Okay. Ako, I can sit on the edge if you want. Teka lang. Yeah. Woo! Patingin mo sa picture sa camera natin. 1, 2. Sa camera natin. Ayun, camera. Okay. Yan, drone shot. Ano ba yan? Oh, naglalaro mo. Ayun. Ayan ah. A few moments later. Fish pond. Karen, mo niya? I don't know. There's payment, oh. 100. Ayan. Drone shots 100. Where do we pay for the drone? To you? Kala na naman. Hello, good morning. Hello. See you later, Ayun ang hotel mo. Oo nga Wow. naman, ang pagi pa kasi sa Glass Bridge. So, unahin ang Cat Village. So now we are going to Kaka Village. It's taken about 10 minutes to there. So Kaka Village is down to a river. So we go there, we see the Yes. surrounding village, and we also go down to a
we also see the local house, and we also see some Hang rất là đẹp đẽ rõ lắm. Chấm nhiều cái anh này không cả tí tao kêu lắm này mua. Cái sang bên nguyên đang. Đấy, vườn hoa hồng cổ đấy. So, can we try? Are we, That's for taste test. taste test, yeah. Thank you. Nung nakaraan siguro to, iba-iba ang show niya. Ano? Harap. Lasang gamot. Ah, lasang ka ba? Ito siguro. It's good. Okay naman. Lasang gamot lang sa simula. I'm trying it. You're trying. No spicy. No spicy. Spicy. Matamis-tamis siya. Matamis-tamis. A bit sweet. Three. Try mo. Tapos siguro sa pretties. Tapos Macau din. look at bawang po, bracelet. Can you look at Ladisa bracelet silver? Hello, look at bawang po, bracelet. Do you want to try yung ano? Ice cream? Sugar cane juice. Ah, So, do you want to real Costco? Sugar cane juice. Coffee! Coffee! So now we are going down to the waterfall in the village. It's not me and the cat. It's living a lot here. Lutong-luto naman masyado yan. Itim na oh. Wow. It's no longer working. It's not working anymore. Okay? Ang next natin dun dito ay lunch.
This is the corn wine. Called corn wine, okay. Yeah. Hỡi anh em bạn bè ơi, lời kết sắp kết Cheers. lại không kết, như rượu như nước cất trong bình đá, Strong. cho mình mang đi Yeah. ca hát You khắp want to đất try nước. the wine? Yeah, Hỡi also. anh em, Also, bạn bè yeah. ơi, lời kết sắp hết lại không hết, như rượu như nước cất trong bình đồng, cho mình mang đi ca hát khắp các miền This quê. is lighter. Đây là bài hát Cheers. những bạn của người Mông và 2,000 years later. 쪽 포기해. Pa-under na kami. Ayan na. Palabas na tayo ng tunnel. Hi. Oh. Kapit ka lang. Ito.
1시간 차이가. 그리고 또 그때부터는 엄청 막혔잖아. 타고 올라가는 Mahaba-habang lakaran to. Quý du khách, chỉ còn ít phút nữa tại sân cộng đồng Bản Mây, lễ hội Sen Bản Sen Mường sẽ được diễn ra với chương trình nghệ thuật đặc sắc, cùng đó là các trò chơi dân gian với những phần quà. Kính thưa toàn thể quý du khách, trong buổi sáng ngày hôm nay, quý du khách sẽ được theo dõi chương trình nghệ thuật trong lễ hội Sen Bản Sen Mường. Trân trọng kính mời quý du khách cùng tập trung về khu vực sân cộng đồng Bản Mây để đón xem chương trình. Xin trân trọng kính. May paano pa? Tiền đá thật mà. Ở đây cây thật không ạ? Cây thật thì. Ayun oh. Malapit na kami. Malapit na kami. Đứng xuống lên xíu cho tao qua đây. Em cuối á, em chốt cho. Ang hirap kasi pag magkakahiwalay. Baka masama tayo sa ibang grupo. Cách lẻ không ạ? Đừng cabin sao? Ra tiếp nha.
Fast, 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 fast. Ay. Ha? Muski. Bilis na. Oh! Oh! Taas! Shit. Oh my God. Ang ganda ng landscape nila. Oh. Đây là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình chinh phục bát ngát đông dương của người du Vân Thiền Tự, Đài Gác Đại Hồng Trung, Đại tượng Phật A Di Đà, Tháp tượng Trưng Tâm, Đường La Hán, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, Miếu Sơn Thần và quần thể Kim Sơn Bảo Tháp Tự tọa lạc tại độ cao 3.100 m là ngôi chùa Kahit dun sa Hong Kong ba yun? Or... tại quần thể văn hóa Tân Ninh trên đỉnh Phan Xi Păng. Đưa bao nhiêu gạch đá lên trên này mà làm. Thoát rồi, thoát rồi. À, đến rồi. This is the name of the mountain? Yeah. Phê quá. Đi rồi. Để cho đi vệ sinh cái đã quần đó. Nghỉ ngơi hợp lý khoảng 30 phút và con lan can khi di chuyển lên và xuống bậc thang. Trong trường hợp cần hỗ trợ, việc chỉ ngồi với các giáo cho kỹ xe. Các giáo thì ngồi và lên với moving up and down stairs. Ano gaga? Anong itsura ng sasakyan? Legend. Ui gió không? Ủa sao nó chưa lên à? What? Third floor? Ở tầng 2, mới chỉ có tầng 2 thôi. Ngọc Thu vào tầng 3 nó cũng có tầng. Super lamig. Oh, may Starbucks.
Don't scare your voice with it. Thank you for your Oh! Hawak sa ano. Chang, picture dear. Ate, picture tayo dito. Tara, baka hinahanap na nila tayo. Anh ơi, xong mình đi lối bên này nha anh nhá. Thì rõ ràng đi rất đông mà không gặp ai. Chị ơi, anh thủ đi. Lát nữa vẫn đi qua mà. Lát nữa mình về đường này mà. Có đi đường khác đâu đâu gì. Đi chưa? Đi vào đi. Làm dùng tấm mày đi mà chị ơi. Có những người rồi. Ayun! There, there. Giờ là mình đi đâu ta? 2,000 years later. Cạnh quá. đường không rẽ trái. Không, đi hết đường đi trái.
That's less than Excuse, Shaba, how much is that jacket, you know? That one? 1 million. Ah, alright. You buy ID card, I have e-com. How much? 1 you want? million. Thank you. Only one price. Thank you, thank you. Doon kasi parang nasa, sa kanya 1 million, eh doon sa Sapa parang nasa mga 800. Mm-hmm. 1 million. PC brand? Hello. Ayun pala yung Matcha Tokyo. Sa kabilang dulo yung Jollibee. Doon pag diniretso mo. Nag-Mont Blanc din kayo? Doon. Uy, may gold pa siya.
Thank you. Thank you so much. Okay. Alright. Thank you. Tomorrow.